Salut tout le monde. Alors pour voir la vidéo en langue française sur l'entretien des Vandas, c'est du début jusqu'à la 14e minute environ. مرحبا اللي بده يتابع الفيديو كيف يعتنوا بالفاندا باللغة العربية يتابع من دقيقة 13 ونص تقريبا للآخر. Donc voilà le seul coin, bon on est dimanche, hein, il y a pas d'embouteillage. Le seul coin ensoleillé de mon balcon, c'est juste là, environ une petite heure le matin. Et après c'est terminé. Voilà. C'est pour ça que j'ai installé, je vais m'éloigner, j'ai installé mes Vandas ici. Bien sûr avec mes dendrobiums. Parce que les phalaenopsis ils sont à l'ombre et pas au soleil. Et voilà celui qui a fleuri. C'est le seul endroit où je peux avoir du soleil sur mon balcon. Bon, ça va taper un tout petit peu et après c'est terminé, hein. Ça sera à l'ombre toute la journée. Bon, là on va parler maintenant du Vanda. J'ai juste mis les étapes pour ne pas oublier d'en parler d'une étape. On va commencer par l'origine de la plante. C'est une plante originaire d'Asie et d'Australie. Bon, je parle de l'Océanie, on parle de la Polynésie, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, qui vont s'étaler jusqu'aux Indes. Donc de l'Inde, la Chine, les archipels asiatiques et autres. Donc l'Asie du Sud et de l'Est et de l'Océanie. On va passer maintenant à l'exposition. C'est une plante qui doit être plantée en pleine lumière, une très forte lumière, le maximum possible, il a même besoin pour fleurir du soleil. Bon, le soleil du matin, mais pas celui de l'après-midi, ça sera trop fort pour la plante, il peut brûler les feuilles du Vanda. Mais en tout cas, mettez-la à une très forte lumière et même du soleil si c'est le matin ou celui alors du soir. Au moins 1 heure ou 1h30 de soleil par jour. Pour la rusticité, c'est une plante qui va résister entre 10 degrés ou 8 degrés, mais pas plus que ça, sinon la plante ne va pas aller bien du tout. Déjà à 10 degrés, elle va stopper sa végétation. Donc si vous êtes dans une région où la température descend à moins de 10 degrés, faites entrer la plante à l'intérieur. Là, ils sont toute l'année à Beyrouth, à l'extérieur. Ben, tout simplement parce que nous sommes à Beyrouth, et à Beyrouth, la température en hiver est douce, voilà c'est tout. Donc ils vont passer toute l'année à Beyrouth. Mais la température idéale pour le Vanda, c'est entre 18 degrés et 27 degrés, entre les deux températures. Mais le Vanda, il va aussi supporter la chaleur. On parle de 40 degrés environ, il pourra supporter jusqu'à 40 degrés. Ça ne veut pas dire que la plante va se plaire à 40 degrés, mais il ne va pas mourir à 40 degrés. Pour la floraison, bon, pour le Vanda, pour avoir une floraison, c'est très délicat. C'est l'une des orchidées qui sont très difficiles à faire fleurir, surtout s'il n'est pas dans son état naturel. Donc, pour faire fleurir une Vanda, il faut pulvériser chaque jour de l'eau sur la plante. Je ne vais pas faire ça devant la télé, bien sûr. Bon, je vais faire ça dehors quand je termine la vidéo. C'est juste pour vous montrer, hein. Donc, chaque jour, on va pulvériser une fois de l'eau sur le Vanda. Bien sûr, pas de l'eau calcaire, de l'eau potable ou de l'eau de pluie si vous avez trouvé, si vous faites des réserves d'eau de pluie. Et beaucoup de lumière et parfois du soleil, comme j'ai dit. Sinon, si vous mettez un Vanda dans un endroit où il n'y a pas assez de lumière, ne rêvez pas qu'ils auront des fleurs. Déjà, ce sont des Vandas que j'ai depuis 3 ans, je les ai achetés. Bon, j'avais le bleu. Bon, le bleu, il a été attaqué par, comment on appelle cette maladie, par la fusariose. Bon, ça, je vais parler à la fin quand j'arrive à l'étape des maladies. Celui-là, il est violet, quelque chose comme ça, violet un peu pourpre. Celui-là, il est rose, le bleu, je l'ai perdu. Celui-là, il est orange, mais celui-là, il vient pas, je ne l'ai pas acheté à Beyrouth, je l'ai eu comme cadeau. C'est mon père qui me l'a ramené de Côte d'Ivoire. Bon, depuis 3 ans, ceux-là, je les ai achetés en fleurs.
Mais depuis 2018, après la floraison, ils m'ont plus donné de fleurs. Et là, c'est maintenant, en 2021, nous sommes le 17 juin 2021. J'ai eu ma première floraison de vanda. Alors c'est que ma vanda, elle se plaît chez moi. Pour celle-là, celle-là, je pense que je n'ai pas encore vu de dent florale, mais bon. C'est à elle de décider si elle va fleurir ou pas. Ou plutôt à eux de décider parce que j'en ai deux. Bon, on va passer maintenant à l'arrosage. Pour l'arrosage, c'est une plante. Le vanda, il ne va pas aimer avoir ses racines dans du substrat écorce de pin ou sphène comme les autres orchidées. C'est une plante qui aime avoir les racines dans l'air, comme ça, tout simplement. Mais puisqu'elles ont des racines dans l'air, ce qu'il faut faire, il faut pulvériser une fois par jour de l'eau sur les racines. Et en hiver, une fois chaque 4 jours, je dirais, mais en été, une fois chaque 3 jours, faire tout simplement ce truc-là. Bon, écoutez, je vais pas faire ça maintenant, je vais faire ça dehors, je ne veux pas vraiment salir le salon. Je vais vous montrer comment on fait l'arrosage. Une fois en été, une fois chaque 3 jours, on va mettre le vanda jusqu'ici, jusque là, dans de l'eau pendant au moins 2 heures pour que les racines en profitent pour puiser l'eau qui va nourrir la plante. Et chaque jour, pulvériser de l'eau sur les racines et sur la plante, une fois par jour. Et là, je vais montrer comment pulvériser le vanda dehors, mais pas ici. On a parlé de l'arrosage. Pour l'engrais, au printemps et en été, une fois par mois, une fois chaque 3 semaines, on va mettre de l'engrais liquide, bien sûr, qu'on va mélanger dans de l'eau d'arrosage et garder pendant 2 heures avant de retirer la plante pour qu'il s'égoutte tranquillement. Donc une fois chaque 3 semaines, une fois par mois, au printemps et en été, pour l'engrais, engrais spécial orchidée. Pour les maladies, on a des cochenilles farineuses qui vont venir s'installer sur la plante. Les cochenilles, c'est... Bon, là, j'ai jamais eu de cochenilles sur mes plantes. Mais si vous avez des cochenilles farineuses, il faut juste retirer la cochenille, l'écraser, la tuer et pulvériser de l'alcool à la place où était la cochenille et c'est terminé. On a aussi les pucerons. J'ai jamais eu de pucerons aussi sur mes plantes. Les pucerons, c'est simple. On va prendre de l'eau, mélanger avec du savon noir ou n'importe quel savon. On va pulvériser une bonne fois et c'est terminé. En 10 minutes, les pucerons, c'est fini. Bye bye. Et on a les pourritures des racines. On peut parfois avoir des racines qui ont pourri, ça c'est par excès d'humidité, excès d'arrosage plutôt. On ne va pas arroser un vanda comme ça par immersion chaque jour, c'est pas bon, elles ne vont pas supporter. En été, une fois chaque 3 jours, en hiver, une fois chaque 4 jours. Ça c'est ce que moi je fais. C'est ce que moi je fais sur mes vandas. Pour les maladies, on a aussi les acariens. Les acariens, ça attaque presque tous les orchidées. Ce sont les araignées rouges. L'acarien attaque les orchidées quand il y a une période sec, tout simplement parce que les acariens détestent l'humidité. Puisque c'est une plante tropicale, donc il n'y a pas de problème. Et moi j'ai jamais eu d'acariens sur mes vandas parce que je les pulvérise chaque jour, donc les acariens détestent l'humidité sur la plante, donc ils vont foutre le camp. Si vous avez une attaque d'acariens sur la plante, c'est que vous ne pulvérisez pas assez. Pulvérisez de l'eau une fois ou 2 fois par jour pendant une semaine, les acariens vont foutre le camp. Et là, on a une maladie on a les maladies fongiques, on a plusieurs virus. Je ne vais pas parler des virus parce que il faut vraiment être spécialiste en orchidées pour savoir tous les virus dangereux des orchidées et surtout de la vanda. Mais on a, le bleu, je l'ai perdu, je vous ai dit, par la fusariose ou le fusarium. C'est une maladie fongique. Comment la détecter? Quand la plante elle est vraiment stressée, mal nourrie, je l'ai achetée, après 2 semaines, 3 semaines, paf, elle est morte. Déjà peut-être parce qu'elle a eu un stress chez le vendeur, mais pas chez moi. Ceux-là, ils vivent très bien. Ce qui se passe, la plante elle est stressée, elle ne va pas bien, elle est mal nourrie, elle est malade. Elle n'a pas assez d'humidité atmosphérique autour d'elle, elle manque de lumière. Ce qui se passe, la fusariose, paf. Comment on la détecte? On va voir des feuilles, mais pas ceux du bas,
parce que ceux du bas c'est naturel, ce sont les anciennes feuilles qui vont mourir, jaunir, mourir et tomber. Mais on a au milieu de la plante, au milieu ou par le haut, des feuilles qui vont jaunir et chuter, une après l'autre, et très rapidement, ils vont pénétrer à l'intérieur et finir par tuer la plante. Et c'est ce qui s'est passé avec mon orchidée Vanda bleue. Voilà. Dès que vous détectez une feuille au milieu comme ça qui commence à jaunir, immédiatement retirez la plante, balancez-la dans un autre côté du jardin très loin des autres pour ne pas contaminer et autres, et n'arrosez pas dans le même pot. Attends, dans la même bassine, ne bassinez pas les orchidées dans le même récipient. Attention. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Ah ouais. Pour cette maladie fongique, dès que vous détectez la maladie, c'est terminé. C'est foutu. Plus rien à faire. La chance de réussite de débarrasser la plante de cette maladie est à 99% impossible. Voilà. Donc c'est une maladie très dangereuse pour la plante. On voit souvent sur le marché des orchidées bleues, surtout les phalaenopsis. C'est pas naturel, c'est des orchidées blanches. Sur la hampe florale, on injecte juste de l'encre à la base qui vont donner la couleur bleue à l'orchidée. L'orchidée Vanda, c'est le seul orchidée au monde à avoir la couleur bleue. On a du bleu foncé, du bleu clair, ça dépend. Il y a une variété en Chine qui est très claire. J'ai vu un reportage une fois. Elle est typique de Chine, elle est originaire de Chine. C'est un bleu très clair. On ne va pas la trouver partout et on la voit pas de toute façon sur le marché. Chez les fleuristes, ce qu'on trouve, la couleur bleue qu'on trouve chez les fleuristes, c'est la couleur bleue, cette couleur bleu gitane et autres, ou un tout petit peu violet. Bon là, pour la couleur bleue, je vais mettre ça sur la vidéo et vous allez voir la couleur que j'avais. Bon, c'était tout pour le Vanda et voilà, je vais continuer la vidéo dehors pour vous montrer comment arroser et comment pulvériser les Vandas. Bon là, on va pulvériser. Bon, il y a de l'eau, mais c'est pas grave. J'ai fait ça en arabe parce que là, on va pulvériser aussi les fleurs. On va pulvériser les racines, bien sûr, de cette manière. Et on va pas pulvériser par le haut pour ne pas que l'eau pénètre dans la plante. On va juste faire comme ça par le bas, pour juste lui donner cette atmosphère humide. Voilà. Bon, décidément, je vais faire ça à l'intérieur, mais sur la table à manger, tout simplement parce que dehors, ma table est bourrée de plantes. Je peux pas les déplacer et faire la vidéo. Voilà. On va pratiquer à l'arrosage. Voilà. Si on regarde les racines, elles sont bien blanches. Et dans quelques secondes, vous allez voir. Bon, on va pas enfoncer plus que ça, tout simplement. On va pas mettre de l'eau plus que ça, tout simplement, pour ne pas que l'eau pénètre entre les feuilles qui risquent de pourrir, qui risquent de faire de la pourriture à l'intérieur et tuer la plante. Donc on va juste arroser au niveau des racines. Et voilà, regardez un peu la couleur des racines. Elle commence à devenir verte. Ça veut dire que la plante commence à boire. Donc, comme j'ai dit, personnellement, moi, mes Vandas, je les arrose en été une fois chaque 3 jours et en hiver une fois chaque 4 jours. Ok. Ok, هيدي المحل الوحيد اللي بتجي تقريبا ابو ساعة الشمس على البلكون عندي. هلا اليوم احد ما في حدا على الطرقات. كرمال هيك حطيت الدندروبيوم والكاتليا طبعا وشي تاني والفانيلوبسيس بالفاي، بس الباقيين على الشمس. والفاندا بالاخص الفاندا لازم يكونوا هون. هلا المفروض عليهم اعلى من هيك على الشمس دغري، بس لانه ما في عليهم الا هون حطيتهم هون ليستفيدوا اكثر شيء من الضوء، قصدي اكثر شيء من الشمس وكمان من الضوء. هيدي اللي عطتني ورد. هلا حاعمل فيديو عنها لما بتكون فتحت. هيون هيدا المحل الوحيد اللي انا بقدر
استفيد من الشمس على البلكون عندي. اوكي، هلا بدنا نحكي عن الفوندا، اوركيدي فوندا. هلا كتبت بس المراحل اللي بدي احكي فيهم مشان ما انسى احكي عن شغله. بدي احكي عن الاوريجين، الاصل تاعولها. الفوندا اصلها من اسيا ومن استراليا، نيوزيلندا، بولينيزي والارشيبel ارشيبel بولينيزي de la Polynésie وارشيبel ازياتيك. ارشيبel يعني عده جزر، يعني الجزر الاسيويه، يعني من الهند لاستراليا. هيدا الموطن الاساسي، الموطن الاصلي. وطبعا حسب كل نوع تطلع بمحل شكل. اكسبوزيسيون يعني مطرح ما لازم نزرعها. الفوندا اكثر اوركيدي بحاجه لضوء قوي. اذا حطيتوها على ضوء خفيف ابدا ما حتحب. بدكم تحطوه على اكثر مجال عندكم، يكون اكثر محل عندكم في ضوء، وحتى الصبح شمس عليها ابو ساعه او ساعه ونص تقريبا، او اذا عندكم شمس العصرونيات يعني تقريبا بعد الساعه 5، يعني مش شمس تبع بعد الظهر لانه بيكون كتير قاسي عليها، ممكن تحرقوا لها ورقها. بس هيدي اوركيدي بدها شمس، بحاجه لشمس الصبح تقريبا والعصرونيات مثل ما قلت، وضوء كتير قوي، وبحاجه كمان لكتير رطوبه. بدها رطوبه كتير قويه. يعني هيدي الفوندا نبته كتير صعبه. اذا ما بتعرفوا كتير عن الاوركيدي، انا نصيحه مني ما تجيبوا فوندا. بون، روسيسيتي، تحمل للبرد. النبتة حتتحمل بين 10 درجات ل 8 درجات، بس مش أكثر من هيك. إذا هلا هول موجودين ببيروت، أنا ببيروت. نحن اليوم 17 شهر 6 2021. النبتة كل السنة بتضلنا عندي ببيروت برا، لأنه ببيروت الحرارة منا كتير قاسية بالشتوية. عم نحكي 12 درجة، 15 درجة، اوقات 18 حسب. فالنبته بتضلها برا. هلا اذا كنتوا بمنطقه الحراره بتنزل تحت العشرة، لا ما تخلوها برا، فوتوها لجوا، احموها من البرد. على 10 درجات اصلا النبته ما عادش حتفرخ، حتعمل ستوب. بس الحراره الممتازه تبع الفوندا اللي الفوندا هي بتحبها، هي الحراره بين ال 18 درجه لل 27 درجه. والفوندا من الاوركيدي النادره اللي بتتحمل شوب. يعني ممكن هيدي الفوندا ممكن تتحمل شوب لحتى ال 40 درجه. مش يعني النبته حتكون مبسوطه، لا ما حتكون مبسوطه، بس ما حتموت. الفلوريزون، الورده تاعولتها. هلا هيدي وردتها موف على بوردو عشي. هيدا لونها زهر، والازرق اللي كانت عندي ماتت من اول ما اشتريتها بعد شي شهر. هلا حاحكي فيها اخر شي. ماتت من الفوزاريوز، مرض اسمه فوزاريوز، مرض فطري وكتير خطير. هلا بالنسبه للورده اذا بدكم انه انتم الفوندا تعطيكم ورده، بدكم تحطوا لها اكثر مجال ممكن يكون فيها ضوء وحتى شمس، وترشوا كل يوم مي عليها لتعطوها رطوبه زياده اللي هي بحاجه لها. طبعا اشتريتهم بال 2018. هيدي ما اشتريتها، هيدي لونها اورانج، بيي جاب لي اياها من ابيجان. طبعا لهلا بعد ما عملت ورد عندي صار لها 3 سنين. هيدي ما عملت ورد بعد. هيدي الوحيده من بعد 3 سنين عملت لي ورد. فهيدي بالنسبه هيدي حبت المنطقه تاعولتها، حبت مطرح ما هي، كرمال هيك عطتني ورد. يلي ما حبوا بعد ما عطيوا ورد، هلا انا تركهم شوي، بدي اعطيهم مجال، ممكن يرجعوا يعطوا ورد او هالسنه او سنه الجاي، ما بعرف. اوكي. فاذا حطيتوا الفوندا بمحل ما في كتير ضوء، ما تحلموا بحياتكم انه الفوندا تعطيكم ورده. شو فينا نحكي بعد عن الورده؟ فينا نقول في عليك النبته الفوندا اذا حبت المنطقه اللي عندكم ممكن تعطينا مش بس وحده، ممكن ترجع. لا هيدي بس تخلص بدنا نقصها لانه ما بتعطي وحده ثانيه حدا. بس ممكن ترجع تعطينا تيج ثانيه فلور، يعني بتعطينا مره مرتين ثلاثه بالسنه اذا حبت المكان عنا، ما بتعطي بس مره واحده. السقايه
السقاية طبعا إذا بنشوف الفوندا ما بتحب الشروش تاعولها تنزرع بقلب الخشب الصنوبر أو بالسفاني اللي هي الموس مثل غير الأوركيدية. الفوندا بتطلع الشروش تاعولها بالهواء. يلي لازم نعمله كل يوم بدنا نطص مي، طبعا مش مي كلسية ولا مي مالحة، بدنا نجيب مي شرب أو مي شتي إذا عندكم بير أو شيء. بدكم تصوا مي على الشروش تاعولها كل يوم مرة واحدة. وكل 3 ايام بالصيفيه، انا عم بحكي الاكزامبل تاعولي، كل 3 ايام بالصيفيه كل 4 ايام بالشتويه بدنا نجي. هلا ما حاعملها هون لانه حوسخ الصالون مي، وبدنا نغرقها للفوندا تقريبا ساعتين لهون، ما بدنا نغرقها لفوق منشان ما تفوت المي بين الورق وتعفن. بنغرقها بس لهون بهيدا الشكل تقريبا ساعتين. بدنا ننطر الفوندا تسحب المي اللي هي بحاجه لها، بنرجع بنشيلها وبنعلقها. هلا انا معلقهم هون لانه ما عندي، انا عم صور بالصالون ما عندي محل، ما عرفت وين بدي احطهم، حطيتهم على التلفزيون. وبالنسبه كيف بنطص الفوندا حفرجيكم كيف، بس ما في اعمل هون بدي اوسخ الدنيا فحاعملها برا. اوكي وين وصلنا؟ بالشتاء مره كل 4 ايام، بالصيفيه مره كل 3 ايام. انغري الغذاء تاعولها، الفوندا بدها غذاء فبدنا نغذيها بانغري سبيسيال اوركيدي، يعني انغري غذاء خصوصي للاوركيدي بيخلطوه مع مي. بالربيع وبالصيفيه مره كل 3 جماع، مره بالشهر تقريبا، مش اكثر من هيك. هلا وصلنا على الامراض. هلا الفوندا في ممكن يجي عليها من اخضر او من الاسود. اوكي انا ولا مره اجى المن عليها. اذا اجوا المن عندكم ما في اي مشكله، المن بتجيبوا مي بتخلطوها مع صابون، حيلا صابون، وبتطصوا عليها كثير منيح مره واحده وخلص. 10 دقائق كل شيء بيكون، كل المن بيكونوا ماتوا. وعندنا شو اسمه هيدا المن القطني. المن القطني اول ما تيجي على النبته بتجيبوا حيلا شيء، بتشيلوا المن القطني بتقتلوها، وبتجيبوا سبيرتو بتطصوا محل ما كانت المن القطني وخلص. هلا في حشره ثانيه اسمها اكاريان. الاكاريان بتجي بتعمل مثل الشلشخون، بصير هيدا بتعمل مثل الشلشخون، هي اسمها ارينيه روج، عنكبوت احمر كثير صغير قد راس الدبوس. بالنسبه للاكاريان، الاكاريان بتجي على النبته لما بيكون الجو كثير في جفاف. الفوندا بدنا نطص عليها كثير انا ما عندي اكاريان لانه انا بطص كل يوم مي عليها، فهو ما في اي مشكله. الاكاريان ما بتحب الرطوبه فما حتقرب على البلانت. بحال صار في اكاريان على النبته، عرفوا انه النبته ما في عليها كثير رطوبه، فبتبلشوا تطصوا مره او مرتين باليوم لمده تقريبا جمعه. الاكاريان ما حتحب الرطوبه على الاوركيدي فحتحل عنها. والاكاريان ما بتجي بس على الفوندا، هول بيجوا على كل الاوركيديات. وعندنا هلا فيزاريوز او فيزاريوم. الفيزاريوز او الفيزاريوم هي مرض فطري. كيف تجي هيدي المرض عليها؟ لما النبته ما بتكون منيحه، لما عندها ستريس، لما ما بيكون عندها كتير غذاء، لما بيكون في كتير يعني ما في ضوء على النبته، بيكون ضوء كتير قليل، يعني النبته ما مبسوطه ابدا، تضعف وبيجي اتاك الفيزاريوز. واذا في كتير رطوبه على النبته تجي الفيزاريوز وبتعمل اتاك عليها. كيف نعرف هلا اذا عندنا اوراق من تحت بلشوا يصفروا، هول اوراق كثير قدام طبيعي بدهم يصفروا ويوقعوا مثل هول اللي هون، ولا يطلع جديد مثل هول. الفيزاريوز تعمل اتاك على الاوراق من فوق، ما بتعمل اتاك على الاوراق من تحت، بتعمل اتاك على الفوق. فاول ما تشوفوا ورقه من فوق بلشت تصفر، عرفوا انه هيدي فيزاريوز، دغري شيلوها حطوها كثير بعيد منشان ما تعدي الباقيين، وما تسقوا الاوركيديه بنفس الجاط اللي بدكم تسقوا الباقيين. الفيزاريوز لما بتعمل اتاك على الاوركيديه خلص بدها تبلش وعلى السريع بسرعه، واحده ورا واحده، اخر شيء بدها تضرب الامايه وما عادش مجال النبته بتموت. لتتخلصوا من الفيزاريوز بعد ما لقوا علاج لها 99% النبته حتموت، بيكون لانه صار قلطت المرحله اللي فيكم تساعدوها فيها. اول ما تشوفوا وحده بلشت تصفر يعني خلص. بالنسبه للون، هلا بنشوف انه نحن على بالسوق بنلاقي اوركيديه ازرق، الفالينوبسيس، الاوركيديه بابيون. هي ما في، الاوركيديه الوحيده بالعالم عندها اللون الازرق هي الفوندا. ما تصدقوا انه في اوركيديه ثانيه بتعمل لون ازرق، مستحيل.
الاوركيديه اللي بنلاقيها بالسوق لونها ازرق هيدي فالينوبسيس، بيجيبوا على التيج تاعولها بس بتبلش تطلع بيجيبوا انكر ازرق، حبر ازرق، وبيترقوها بالابره من تحت على التيج تاعولها بتصير زرقاء. بعدين بترجع بس بقصوها لمره ثانيه بصير ابيض. الاوركيديه الفاندا هي الوحيده اللي بتعطي اللون ازرق. هلا هي اللي كانت عندي كان لون ازرق نيلي تقريبا مثل كنستي تقريبا، ححطها على الصوره، انا على الصوره تبع الفيديو لتشوفوها. وفي منها في نوعيه ثانيه انا كنت عم بحضر ريبورتاج عنها بتطلع بس بالصين، اللون الازرق تاعولها كثير فاتح، لون سماوي. هيدي بتطلع اصلا من الصين، واصلا محميه من الدوله، ممنوع حدا ما بتلاقوها اصلا بالسوق لانه نبته كثير نادره. طيب هيدا كان كل شيء عن الفاندا. هلا حيطلع لبرا فرجيكم كيف يسقوا وبفرجيكم كيف بيطصوا مي عليها. لا بالكم يا مان، شفتوها؟ هلا كيف بدنا نطص المي؟ طبعا ما حنطص من فوق منشان المي ما تفوت بين الورق، طبعا شيء طبيعي. بدنا نطص الورده كمان لنعطيها زياده رطوبه. نجي من تحت هيك بهيدا الشكل، من تحت هيك منشان بس هيك وخلص، وشوي على الشروش كمان منشان المي ما تنزل ديريكت بقلب الكور، بقلب القالب النبتي. طيب خلص حاعملها جوا على طاولة الاكل، لانه برا الطاولة اللي برا كلها بلانتات ما حينقلهم لحط السطل تبع السقاية. هلا اذا بتشوفوا الشروش كلها ابيض. هلا بس بحطها بالمي بتشوفوا شو بيصير دغري خلال ثواني. هلا ما بدنا نغرق الاوركيديه اكتر من هيك بالمي، بس لهون منشان ما يفوت المي بين الاوراق ويصير في عفن وتقتلنا الاوركيديه. هلا انا شخصيا بسقي الاوركيديه مثل ما قلت لكم، الاوركيديه الفوندا تاعولي بالصيفيه مره كل 3 ايام، بالشتويه مره كل 4 ايام تقريبا. هلا اذا بنشوف الشروش اول ما دقوا بالمي كيف صاروا بلشوا يصيروا اخضر، هيدا دليل انه النبتة بلشت تشرب مي. اوكي.